So may hapon guys, natadili karon sa tong museum guys no, sa balay. Atong i-picture karon guys ang mga vintage toys no. Na makikita lang natin dito sa ating museum no, sa bahay ng mga bote ng kahapon. So paki-support sa ko ang ano guys, YouTube channel guys no. Jordy's TV Gameplay. Tapos ang pangalan sa to ang museum guys kay mga bote ng kahapon no. So ano siya guys, ang mga vintage na ano, laruan, mga McDonald ug Jollibee no. McDo guys no. Robot sa McDo, luma na to guys. 1988. 1988 no, vintage toys no. Vintage robot. Na makita guys. Ito guys oh. 1988 vintage na ano no. Tsaka si Woody guys ng Toy Story no. Sa McDo din guys to. Dorayaki no, Doraemon. Dorayaki shop Doraemon. Tsaka si ano guys no, Jerry no. Tsaka si Jollibee vintage no. Tsaka spaceship ni McDonald no. Luma rin. Mga laruan. At saka meron din tayong ano guys, paapat na face shield guys no. History din yan. Kasi yung face shield guys, meron ding istorya yan. COVID din, sa COVID no. So kinulik natin guys kasi sure ako guys na 100% malakas ang history nito. Meron tayong old na ano, old pop cola no. Tapos ilawan, vintage bottle pine cup, meron din tayo guys no. Yan. Mga lumang ano, takip na mga bote no. Tsaka ito siya guys, na ano takip, nandito siya guys oh. Yan. Yung takip niya guys, original pa guys. Sparkle guys no. Sparkle na malaki, mega. Wala na rin to ngayon guys, i-peace out na rin to. Tapos Coca-Cola na mint condition, Coke. Iba guys, meron din tayong 8 ounce no. Sparkle, Samurai, peace out na rin yan, Pepsi nga 1990s. Fruit soda, 7-Up, 1990s no. Yung 7-Up na bago. Virgin na ano, blue, orange, royal no, pop cola. Tsaka mint condition ano, meron din tayong Mirinda no. Guys, may ibang buti yan guys, meron din tayong ano. Ito guys oh. Mountain Dew, luma na rin. Tsaka to. Pop cola na maliit no. Ito guys, Stallion, wala na to ngayon guys. Stallion no, Red Horse, wala na to ngayon, 330 ml. Peace out na guys. Virgin. Tsaka meron din tayong ano guys no, Kasera. Yan guys oh. Kasera nung araw. So yun lang guys. Bukas magpipik tayo guys no, maghahanap pa tayo ng mga vintage na laruan saka mga bote no. So thank you guys. Please support to my YouTube channel, Jordy's TV Gameplay. Peace.